देखें, जब तक आपका मूड, आपकी खुशी और आपका दिन किसी और इंसान के एक रिप्लाई, एक मैसेज या उसकी एक कॉल पर डिपेंड करेगा ना, तो याद रखें, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। हमारे यहाँ जैसे ही किसी को किसी से प्यार या थोड़ी सी अटैचमेंट होती है, तो वो अपनी पूरी लाइफ की खुशियाँ और सुकून उस इंसान की अटेंशन से बांध कर बैठ जाता है। अगर वो इंसान मैसेज कर दे, प्यार से बात कर ले, तो जनाब जी का दिन अच्छा गुजरता है। और अगर वो इग्नोर कर दे, सीन करके मैसेज छोड़ दे या बात ना करे, तो जिंदगी जहन्नुम लगने लगती है, एंजाइटी का दौरा पड़ता है और काम में जी इनका दिल नहीं लगता। अगर आपका हाल भी यही है, तो साइकोलॉजी की जुबान में आप इमोशनल डिपेंडेंट बन चुके हैं, यानी आपने अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में देकर खुद को उसका जज्बाती गुलाम बना लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इमोशनल इंडिपेंडेंस का पूरा राज बेनकाब करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे लड़कों और लड़कियों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी फीलिंग्स, खुददारी कायम रखना ये कितना जरूरी है, कैसे किसी पर जज्बाती बोझ बने बगैर अपनी जिंदगी जी जा सकती है। और हमारा दीन इस्लाम, पकीज़ा दीन, इंसान के दिल को सिर्फ एक रब से जोड़ने का क्या खूबसूरत लेसन देता है। आइए सबसे पहले इस रवैये को साइकोलॉजी की जुबान में समझते हैं। देखिए, जब एक इंसान के पास अपनी कोई अंदरूनी खुशी, कोई पर्पस, कोई सेल्फ लव नहीं ना होती, तो वो बाहर की दुनिया में सहारा तलाश करता है। फिर क्या होता है, वो सामने वाले इंसान को अपनी दुनिया का सेंटर बना लेता है, मरकज बना लेता है। वो बार बार फोन चेक करता है ताकि उसका मैसेज आया या नहीं आया। वो अपनी हर बात सामने वाले की अप्रूवल ढूंढता है। वो इस डर में जीता है कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ ना जाए। देखें, साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी इंसान को ये पावर दे देते हैं ना, कि वो आपको जब चाहे खुश करे और जब चाहे उदास करे, तो आप उस इंसान की नजरों में अपनी सारी वैल्यू और इज्जत खो देते हैं। कोई भी इंसान एक ऐसे पार्टनर के साथ लंबा अरसा नहीं चल सकता जो जज्बाती तौर पर नीडी हो और हर वक्त अटेंशन की भीख मांगता हो। सेकंड है, जब आप अपनी खुशी का कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के हाथ में दे देते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी पर तीन होलनाक वार होते हैं। कौन से? नंबर वन, लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आप बार बार टेक्स्ट करते हैं, माफिया मांगते हैं, चाहे गलती आपकी ना भी हो, आप फिर भी यही बिहेव करते हैं, सिर्फ इस डर से कि वो इंसान बात करना ना बंद कर दे। जब आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते और किसी के पीछे भागते हैं, तो सामने वाला इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है और आपको अपनी जूती की नोक पर रखता है। सेकंड है, आपकी मेंटल हेल्थ एक रोलर कोस्टर बन जाती है। सुबह अगर उसका मैसेज अच्छा आ गया तो आप खुश हैं, दोपहर को उसने पुरस्कून अंदाज में बात ना की तो आप डिप्रेशन में चले गए हैं। आपका मूड इंसानों के रवैयों के हिसाब से बदलता रहता है और आप अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। तीसरा है, टॉक्सिक लोग ऐसे जज्बाती तौर पर कमजोर लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। उन्हें पता होता है कि ये इंसान मेरे बगैर नहीं रह सकता। फिर वो आपको कंट्रोल करना शुरू करते हैं, आप पर बिला वजह का गुस्सा निकालते हैं और आपको गिल्ट में डालकर अपनी हर बात मनवाते हैं। ओके, तो यहां तक हो गया क्लियर कि आपकी इस सेंसिटिव, आपके इस मासूमाना रवैये से टॉक्सिक लोग क्या करते हैं। अब बात करते हैं, हमारा पाकीज़ा दीन इस्लाम इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी खुददारी और उसके दिल की आज़ादी का सबसे बड़ा मुहाफिज है। कैसे? इस्लाम सिखाता है कि इंसान का दिल इतनी सस्ती चीज नहीं है कि उसे किसी फानी इंसान के कदमों में डाल दिया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का वाजिया इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। इस आयत के एक एक लफ्ज पर गौर करें। अल्लाह फरमाता है कि इंसान के दिल का सच्चा सुकून, उसकी खुशी, उसका इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ रब की जात से जुड़ा है। जब इंसान अपना सुकून रब को छोड़कर किसी बंदे की अटेंशन में तलाश करने लगता है, तो अल्लाह उस बंदे के जरिए ही उसके दिल को तोड़ता है ताकि उसे याद आए कि सच्चा सहारा सिर्फ अल्लाह है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बेरगबत हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और लोगों के पास जो कुछ है उनकी वजह, उनके माल से बेनियाज हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह, ये है असल इज्जत। जब आप लोगों की अटेंशन से बेनियाज हो जाते हैं, तो लोग खुद मजबूर होकर आपकी इज्जत करते हैं। ठीक है, अब है
اگر آپ بھی کسی کے جذباتی قید میں ہیں اور اپنی خودداری واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 4 طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، ہر 2 منٹ بعد فون چیک کرنا اور نوٹیفیکیشن کا انتظار کرنا، اسے بند کر دیں۔ اپنے فون کو سائڈ پر رکھیں اور کسی عملی کام میں مصروف ہو جائیں۔ اگر کسی کا میسج آئے بھی تو فوراً رپلائی کرنے کے بجائے اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے کچھ وقت لیں، بعد میں رپلائی چاہے کر دیں۔ سیکنڈ ہے، اپنی زندگی کا ایک پرپس بنائیں۔ جب انسان کے پاس دن میں کوئی بڑا مقصد نہیں نہ ہوتا، جیسے پڑھائی نہیں ہے، کیریئر نہیں ہے، جاب نہیں ہے یا سیلف ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو وہ فضول باتوں اور انسانوں کے پیچھے ہی بھاگتا ہے۔ اپنی لائف کو اتنا پرسکون، اتنا مصروف اور اتنا خوبصورت بنائیں کہ آپ کے پاس کسی کے میسج کے انتظار کا وقت ہی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ، پریکٹس سیلف لو۔ اکیلے بیٹھنا، اپنے ساتھ وقت گزارنا اور اپنے احساسات کو خود سمجھنا سیکھیں۔ جب آپ کو خود اپنے ساتھ وقت گزار کر سکون ملنے لگے گا نا، تو آپ کی اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے انسان کے نہرے آپ کو نہیں اٹھانے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ چوتھی ہے، سیٹ ایموشنل باؤنڈریز۔ اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، اگر کوئی انسان مجھے عزت نہیں دے گا تو میں اس کی اٹینشن کی بھیک نہیں مانگوں گی یا نہیں مانگوں گا۔ جو انسان آپ کی پرواہ نہیں کرتا اسے خاموشی سے اپنی زندگی سے پیچھے کر دے، اوکے؟ سو مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، زندگی میں کسی سے پیار کرنا، کسی کے ساتھ اٹریکشن فیل ہونا، کسی کے ساتھ ایموشنل باؤنڈنگ کا ہو جانا، کسی کا خیال رکھنا، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ لیکن کسی کے پیچھے اپنی خودداری، اپنا سکون اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو گنوا دینا، یہ شدید ترین غلطی ہے۔ کسی پر جذباتی بوجھ نہ بنے، اپنے اندر کی خودداری کو جگائیں۔ جب آپ خود اپنی خوشی کے ذمہ دار بنیں گے نا، جب آپ اپنے رب سے سچا تعلق جوڑیں گے نا، تو آپ کو کسی کی اٹینشن کی محتاجی نہیں رہے گی۔ اور یاد رکھیں، جو انسان خوددار ہوتا ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ایک ویڈیو میں نے آپ کو وہ پوائنٹس بھی بتائے جن میں آپ کی غلطی ہے، پھر میں نے آپ کو دین اسلام کا وہ پوائنٹس بتائے کہ جہاں پہ دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، سامنے والے کی اٹینشن میں نہیں، سامنے والے کی میسیجز میں نہیں، سامنے والے کی باتوں میں نہیں، صرف اللہ کے ذکر میں۔ اور اینڈ پر میں نے آپ کو وہ پوائنٹس بھی بتا دیے جس سے آپ اس ٹاکسک رویے یا پھر ایسے لوگوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو نے اگر آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ یاد دلائی ہے تو اسے اپنے ان دوستوں اور اپنے ان پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کسی کی اٹینشن کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کو اپنی کھوئی ہوئی خودداری لوٹا دے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بندوں کی محتاجی سے آزاد فرمائے اور ہمیں سچی خودداری اور سکون قلب عطا فرمائے۔ خوش رہیں، خوددار رہیں اور اپنے رب پر توکل رکھیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔